connection notice yan na napadaman nga adlaw. So siguro maaram na kamo hini kay nasa ring didi ito na pahibaro nakapanhatag naman hin disconnection notice kung pahibaro nga dahatto na mga apektado nga mga konsesyonaryo salit aram na niyo kung uutdan kamo yana nga adlaw. Yan ang adlaw adton disconnection notice so by hining pahibaro hiton BWD anay may data na daman connection sige daw share kita kung okay na ito na internet hindi haamon na dapit. So nakapanhatag na nasa ring adton na BWD hin disconnection notice salit aram na niyo nga yan ang adlaw adto na pangutod na BWD. So kung pangutod na bisang ka pa bumayad kung kumada iton mga taga BWD. So mauutdan talaga kam. Magkakamay-ada naman hin orientation seminar buwas ini nga adlaw ito na BWD bahin naman ito na mga katungod nga na responsibilidad na mga konsesyonaryo na water service may pagisumpay ini ito na water service connection. So buwas ini nga adlaw February 27 dida ini opisina hiton Borongan Water District. So duha ini ka batch agin lain nira duha ka batch iton una nga batch alas 9 hiton aga buwas para kun may da kamo mga pakiana BWD so amo na siguro ini iton higayon para mahibaro. Kung may da naton mga katungod nga na responsibilidad, mahibabaro liwat kita kung ano iton mga katungod nga responsibilidad hiton BWD. Para vice versa, may pagisumpay ini hiton na water service connection. Sige buwas nga adlaw alas 9 hiton aga, ngan iton second batch naman alas 2 hiton kilop. So ginaghatan nga tanan nga nakaschedule nga concessionaire umattend hanasabi nga adlaw ngan oras. Ano ba pwede ba ini sir afable walk-in? So pumakada nala or nagpa-schedule? Ang district matawag text para kumpirmahon adton iyo pag-attend. Kung waray ka mo makakarawathin mensahe o tawag, bisita ka mo nga daha opisina or pwede ka mo mag-PM, mag-private message di dahiton official Facebook page hiton na Borongan Water District para ini hiton confirmation. So kinahanglan ngayon ito na ma-attend ginkumpirmar adton iyo naman kumbaga karuyag adton iyo attendance. Sige, pwede pagad siguro ada yan na mag-mensahe kay buwas pa man ini. February 27, Biyernes nga adlaw, dida ini hiton opisina hiton na Borongan Water District. Da mga salamat BWD, pinaaghiton BWD Manager, Dr. Felix Afable. 22 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9. Padayon ka mo na katutok ato na taramdan na sumat estehanon. Adipahin na notisya, bisitahatan naman ito na City Health Office, Borongan City Health Office kay yan ang bulan hiton February. May dakita didagin send nga mga pictures Engineer Alcuin. So yan ang month of February titigaman iton oral health month salit may dahini mga ginadudumara nga mga aktibidad iton City Health Office sa ilaram hiton dental section kakilop nga adlaw February 25 nakadto adton City Health Office dental section Barangay Binuangan Borongan City.
Pinaagi hadton ira Child Development Center kundi ginbuhat adton aktibidad pinangunahan ni Dr. Ann Okfemia upod adton na Provincial Dental Coordinator nga hi Dr. Rosario Aranas. Maupay nga aga naton mga frontliner na City Health Office Dental Section nga na Provincial Dental Coordinator. So naghatag hirahin na serbisyo para maparig-un adton maupay nga panlawas ngahan specifically kay dental month man matutok nga dahiton ba nga ngipon hadton kabataan. So maupay ini kay kinakadto na hiton na mga eskwelahan. Ang mga serbisyo nga iginhatag amo adton masunod subay hiton na mga pictures credit to Borongan City Health Office, nagkamayadahin oral health check-up, nagkamayadahin topical application na fluoride, toothbrushing drill. Gimportantihin nga mahibaro ito nato na kabataan hiton na tama nga pagtutoothbrush. Syempre diri mawawara adton oral health education nga na panhataghin oral health family packages tikang naman ha Department of Health. So giupay ini nga higayon kay baa mahal ito na bayad kung mapakidikita hiton mga private dental clinic papacheck up, ipapacheck up natin iton ato na mga kabataan o di kaya magpapangiho, iba pa nga mga serbisyo hiton na dental clinic. So yan na naging buhat, pinakadto na mismo ato na taga City Health Dental Clinic ha Barangay Binuangan. Ang adangan naladaman iton ibang mga eskwelahan kung saan kamo kakadtua hiton ato na mga otoridad. Salit nagpasalamat ato na City Health Office, gada naman na Child Development Center teacher ha Barangay Binuangan. Iton ira CDC teacher dida, hi Ma'am Jonaline Bagaporo. Siyempre nagpasalamat gihapon nga dahadton mga kag-anak nga na Barangay Council darahadton ira kooperasyon nga na suporta nga gidakay adton bulig nga magin pulido, magin hapsay adton aktibidad. Credit to City Health Office, ito naman nga mga pictures. Yada man ito na proper nga pagtutoothbrush. So gintutut doan. Kaupay thank you nga dahadto na City Health Office hapagbisita nga da naman ha Barangay Binuangan. 26 minutos na nakalabay hanala sa 2. Uy, bisitahata naman ito na Borongan City Police Station. Kakilupini nga ira naman na paanunsyo, maupay nga aga, nga da naman hiton aton Acting Chief of Police na Borongan CPS, Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. Nagboluntaryo pag-surrender ha Borongan City Police Station, adton usa naman nga street level drug personality kon SLI han kiluphan February 23. Lunes nga adlaw. Take note, voluntaryo nga nag-surrender nga daha BCPS. Nasaring adto na Borongan City Police Station nag-surrender amo naging kilalala ha alias Ron, 40 anyos, empleyado ha na gobyerno nga na residente ha na Barangay Balud, Syudad ha na Borongan. Sabi nga pag-surrender resulta ini na padayon nga implementasyon na Project Tukhang. So nagpapadayon pa ngayon ini nga Project Tukhang kundi nagbubuhat iton ato na mga otoridad house to house visitation ha mga ginaaligar may kalabutan ha illegal nga droga. Amini adto na naging hinungdan hadto na voluntaryo nga pag-surrender ni alias Ron. Nasaringhi Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, diri maudeng adton ira kampanya kontra illegal nga droga para masiguro ini adton katalwasan han kada tagsa nga residente han syudad han Borongan.
So nagpapadayon pa ini nga project Tukhang. So kakadto nira house to house na mga kapulisan adton mga ginaaligar may kalabutan illegal nga droga. Ano operasyon ginbuhat ini ilarum hadton kaugop nga programa. Iton sinisari nga kaugop, kriminalidad atuhan ngan utdon, gobyerno ugupan para hakamurayawan ngan kauswagan kun kaugop. Anti-criminality inhiya nga strategy hiton Eastern Samar Police Provincial Office. Salit aton mga kabarangay dida kung may dakamo kariyag ipanginsayod, pwede kamo bumisita ha opisina hiton City Police Station. Pwede gihapon kamo makigsumpayan hamasunod nga mga numero. May dahira tinatawag kaugop hotline number. Iton numero phone number 0951-450-3073. Aton Borongan hotline naman 0947-562-5575 ngan 0935-893-1087. Pwede gihapon kamo mag-mensahe di dahiton Facebook page hiton Borongan CPS Police. Ayan, so nagpapadayon iton Project Tukhang. So nagkakamayaday house to house visitation adto na mga kapulisan nga dahatto na ginaaligar may kalabutan hapag taga illegal nga droga. 30 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 9 haaga samtang waiting kita hiton report ikang Didia Field. Adi anayhin good news congratulations sa dakan board member PJ Ivardoni. Board member attorney PJ Ivardoni kay hiya ini adto napili nga NMYL. Iton NMYL? National Movement of Young Legislators Legal Officer hadton Visayas Visayas chapter. Kakulop, nakita ko ini didahadton na paanunsyo pinaagihadton na Facebook page ni board member attorney Philip Ivardoni nga niya dida igen sumat nga hiya adto nakadaog, hiya adto napili como National Legal Officer para na Visayas. Kaparte ini hiton NMYL National Movement of Young Legislators. Saring pa man ni board member PJ dako ini nga dungog direla para haiya kundi para habugos nga probinsyan Eastern Samar. So imagine hiya adto na na-representar hiya iton legal officer hiton bugos nga NMYL Visayas chapter. So bugos ini nga Visayas ha? So yada adto na mga pictures ni board member attorney PJ. Credit to attorney PJ Ivardoni. Pinagihato niya post Facebook. Salitulos adto niya pagpasalamat nga dahatto na mga sinuporta iya. Saring pamaniya andam hiya mga serbisyo nga may da integridad, may da kaabtik, ngan may da klaro nga katuyuanan. Nasaring hiya board member PJ. So ginti ka nga liwat niya, didahadton iya mensahe didahadton niya Facebook page, adto na pagpasalamat, paghatag himaya ha Dios tungod na sabi nga oportunidad. Nasaring hiya didahadton niya post, maraming salamat po sa inyong suporta. Adto na suporta ini hadto na mga young legislators habugos nga Visayas. To God be the glory. Adto na pahayag ni attorney board member PJ Ivardoni. Again, congratulations nga naman ka na board member attorney Philip PJ Ivardoni. 32 minutos na nakalabay alas 9 haaga. Ayan kalawan natin kung may ada magre-report. May dapa-update Engineer Alcuin hi Ate Sok. Aprobado hadton sangguniang panlungsod adton 7.5 million pesos financial support
para inihito na partisipasyon hadto na mga atletahan na Borongan City Division Evra Amit 2026 nga adto na nga ni gini ka na ba adto na Borongan City Division delegation ala daw kay kakilupini adto na gindumara naman nga pa-update hadto na sangguniang panalungsod. Ayan, 7.52 million pesos nga ayuda pinansyal hadton syudad local government unit na Borongan pinaagi hadton na pag-aprobar na sangguniang panlungsod suporta para hito na kanan mga atleta hito na syudad namamangpanga na 2 days in 3 days ma-start na ito na Evra Amit 2026 dito naman Habaybay City. Kasumpay hini sige daw ngadto kita City Hall ato na karawatan ato na report ni Ate Sok. Ate Sok, good morning. Yes, thank you. Kasamang pen, how copy? 5x5 masuna Ate Sok, go ahead. Yes, okay. Adi kita hit natag. It's the City Hall. Yes, kurikis ka dyan. Nakakalap, nagdumarahin ikalimang special session. Iton konseho, iton 7th Sangguniang Panglungsod. Aton iragin tratar adton eto na ang pagtaga pundo nga kikinhanglan hiton Borongan City Schools Division ita ira pagpartisipar iton Evra Amit 2026 Domingo na kaya kasamang pen ma-start March 1. Sana makalanat pa nga nga financial support and the tune of 7.52 million pesos o 7,520,000 pesos. Kasamang pen ang ginkuhaan hininiya adton special education fund ECF. Diba hinabayad kita hit at buhes may dahit nida SEF. Di ba kung 1,000 na binaydan, 500 itiya kanan, parang maaringasa. Payan kanan SEF. So, asyan hiya pen ang ginkuhaan na nasabi nga pundo, adton aton, mga buruhis, adton 2025 kasama nga pen. So, asyan hiya. Ini naman hiya nga SEF, ingin trust fund itiya kasamang pen, nasaring panto natin city accountant ni Sir Han sa Basada, in asyain analikom nga SEF and 20 Special Education Fund and 2025 asya na main it gagastuhon, maigpupundo hiton, yan na, hiton Evra. Ini po, it nagdidesiderhit kasamang pen, konti pa no gagastuhon, it SEF, iton school board. Iton chairman it school board, amo iton local chief executive. Iton binhatan, ito natin na city mayor. Tapos mga kaapihin, iton namumuno it schools division. So din natin Borongan City Schools Division SDS Sir Gorgonio Diaz Jr. ngan iton chairman hiton Committee on Education hiton Sangguniang Panglungsod. So iton chairperson hit Committee on Education didhit konseho mo SPM hiyo Kuya Ian Irvin Galo kasamang pen ini base damain hadton request may resolution adton school board adton iram pag aro nga ini nga kantidad nga 7.52 million pesos in gagastuhon for eto na pag-suporta pag-finance hiton pag-bulig api hiton Borongan City Schools Division it Evra Eastern Visayas Regional Athletic Association meet yan na nga 2026 nga may start
March 1st nga dahiton sa first week iton bulan han Abril. So asya nga ni kasamang pensaring pa dito ang mga konseho han mga magbaralaod sana next time mas agap iton pagre-request dirhin magkakatikang na para makakapan higagamitan talaga as in kay gagamitan gad ininira takay may pamahit mga proseso wala sama iton agap nga ito paniram sa permina ni naging pinanamdaman it schools division nga agap magpapahiwatig nga din naman na konseho itaira mga gintikinhanglan for finances. Mo pinala kasamang pen kay aksyon agad di aton mga SPM and then So kakilo pati sok nahigawas na nahihatag na. O kaya na nga adlaw amo adton pagkagikan hadton iba kadamaan. Oo, yes, pen kasam. Amo ito nitirahit inigin titinugon hit schools division nga kun anit nga ira mga ginaaro nga pundo in diretso didi igpapasabot para naman diretso daman may hatagay na action syempre kay mano gobyerno proseso manggod inihiya transfer of fund inihiya kasamang pen so nagpasa hini adton sanggunian panglungsod dihin resolusyon nga nagahatagin otoridad ng lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan nga ginrepresentaran ni Philippine nga special session ni acting city mayor ni Kuya Eman Chusongko nga sumulod nga magpermeng kasabutan with Borongan City Schools Division again representaran naman ni SBS ni Sir Gorgonio Diaz para makapag-transfer ang lokal nga pamunuan ng kantidad 7.52 milyones de pesos nga suporta nga pondo para mapasilitaran itkanan division pagpartisipar hini nga Evra Amit 2026 kasama nga pen. So asya iniya kasi pen iton inigen sabi dito ni Sir Hans yung SEF dere itiya ay kinakadto general fund bisan ko na natin budget ng 2026 in for signing pa in kay di man hiya sinusulod nga to hiton general fund kasi trust fund in hiya diri hiya ginaapi hit nga gimbabalatag batag nga pondo hit pamunuan so kung talaga hiya nagbubutit iton school board kung ti paunan no hini niya gagastuhon tapos kung may pagkukulang kulang pa in asya nga na chip in daman iton lokal nga pamunuan kadugangan na lano nga pagtaga informasyon kasumpay naman hini nga pagtaga SEF magbayaran kaya pin na di naman ha syudadan Borongan pud ada kamuhin ito haniya na as early as nga January nahipatik na in 3 milyones nga special education fund subot sidngon damo na adtunan maya dadton aton buhis ilabi na syempre kasamang pen it nga nagwa-renew nira mga business permit diba nabayad man damay ti right RPT so kaudos nga dadton naton mga kapatid nga agap nga nagbayad hanton ira buhis. So as of January asya na naton ira nakalap nga SEF 3 million pesos kasamang pen. Pero waray niya po didano hiton nga again transfer nga pondo Borongan City Schools Division ang kanan last year adto nga SEF 2025 gin klaro ini adto naton mga makasugbong mga magabaralaod ang syudadhan Borongan. Tapos speaking of pagtaga RPT yan ang bulan han Pebrero pero nalit at diskwento I think 10% na la ito natin diskwento ito natin pagbayad de real property tax and pag kamarso next week 5% na la iton diskwento. Onwards, may napuhit niya mga surcharge and
penalties. Pero nga dahil ECF, di iti again, kung nagpi-penalty kita, direct yan hingangad to kasamang pensaring pa natin mga kasubong di City Treasurer's Office kan the third show is so. It nga mga penalties natin, surcharges, hindi rin ka na nakakabayad on the datit atan RPT, di iti yan hingangad to hit SEF. Ito nga basic tax talaga ititon atin, real property tax, it hingangad it SEF, katanga po itiya kasamang pen. So, asya iniya, pen, aton pinaka-latest, direct sinigin, aksyonan, aton mga magbaralaod, ang syudadan, borongan, asugad man, aton City School Board. Kaya antes pa maininira, isa lang, ini nga error request, didiha, sanggunian na panglungsod, gimpulilo dalaana, aton School Board, aton ira resolution. Pag-support, hindi naman nga error request, didi naman na sanggunian panglungsod. Kaya syempre ito natin mga pamalaurana, ni Ramit ito panirit pag-iningles, adahira iton poder, power of the purse. Nga na kasamang pen, kay kuan makita ng February 26 ang magpaparehistro ngayon kasamang pen o kung may niyo tuyo pagkuha didihadton ini ikuha kami niyo voter registration certificate sa City Comelec Office diri kamo kakakuha kaya ton ira mga ikipahes adto hirayan na Suribao adto gindo dumara adton voter registration so adto manan ira mga ikipahes sugad man buwas daman nga adlaw Pebrero 27 adi naman hira loong saan mga loong barangay barangay Kalikuan. So iton bulan hiton Marso magkakamayda na liwat inihin pa update ato natin mga kasubungan City Comelec Office sa pamumuno po iton aton State Election Officer ni Attorney Bless Desiree N.C. Sudoson. So Sabang Suribao today, diri na may kapatsid nga kasamang pen nga mga taga Sabang Suribao la ni kikater atong tatag doon. Bisan itong hino nga buronganon na karayag mas avail itong serbisyo nga ginpapaanggit ini nga ongoing voter service ongoing voter registration. Welcome po itiya nga da na lain hiyahit Mayo de 8. So imperaline kasamang pen aton nakalap nga balita ngayon aton ngayon naantabayanan anytime soon magkakamayda nahin official turnover kasamang pen ginulat na laag ton kamay dawadan skid adton RD han before adton pag turnover na adton 62 footer nga sarakyan pandagat gratis han before Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga di naman adton Barangay Ando Fisher Folk Association kasamang pen kinuha na nasabi nga organisasyon ang nasabi nga sa kayan pandagat fiberglass tika nga Cebu ngan ira na iginlayag tika nga Cebu ngan hinaman na Ando Island. So anytime depende na iton magiging okupado pa daw good iton schedule iton Regional Director at BFAR once maukais na anytime soon in magkakamay dahil official turnover nga ni-invite tala kita sa ring ni Sir Maki Gabornes ito ni stasyon DYES and isa pa natin din nga Fisher Folk Association ang mabubog na andamahin sana matuloy God willing hinsugad naman nga ikipahis. So pero lain kasamang pen naton atin may si-share nga good news. Nagta-thank you kita naton atin mga kasubong din naman na SP Secretariat nga dadon staff ni Sir Kuya Abit Acampado hadton paghatag-haton hin mga impormasyon bisan ko nato kita natin pao para ma-sureness talaga ilabi na ita mga figures nga aton ginkikinahanglan para insakto iton aton mahi-share nga balita adin kodos nga daton aton mga magbaralaod ng syudadan Borongan tapos adto ngayon nga special session kay bisidisya naman anto naton mga kasubongan schools division wala na hira makatambong adton nagpresent hindi din naman ini nga request han schools division iyo kuya ayan SPM ayan Galo como chairperson hiton committee on education kasi may dahil mga pagkareg iglaro adto naton mga magbaralaod ang syudadan Borongan so dida na dayon kasamang pen ita irap pag-abot tikang naman
iton Evra May 2026 nga pagbubuhatan dito naman ha Baybay City. So sigyan talanay kasamang pen damo nga tansyo hiton mga kadugangan pa nga mga pa-info thank you na lang kita nga daan na naton dili mga kasugbuhan magkaiba-iba nga buhatan hadton lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. So sigyan talanay tigang ko di downtown area di lungsaran. Iloan City Hall, Lati Supo. Back to you kasamang pen. Salamat. Hindi may nga salamat Ate Sok na pa-update. Ayan. So tuloy-tuloy na na paglakat hato nato na mga atleta na Borongan City Division ada na 7.52 million pesos. Ginaprobaran na kakulup syempre ada na itiyan napalad na itano hanaton na mga taga Borongan City Division nga speaking of Evra 2026 ala daw Engineer Alcuin ipa-flash talaanay daan pagkagikan ngayon ini kaninahan aga. Posible aadto na ini nakalakat kay 2 hours ago posted by Sir Mel Kulungon hiton comprehensive nakadtuhira Habaybay Boulevard kaninahan aga pagpagikan naman adton mga delegado na Borongan City Division opay adton Golden Sunrise Warriors sakayhin pero iton nga mga bus kada mga bus iba pa nga mga delegado syempre ipod ang coach nga tanan na kay ma-start na mainis iton pagtikang hiton March 1 didahiton Domingo nga adlaw Domingo nga dahiton ka March 7. So yada na ready na linakat na aton Golden Sunrise Warriors delegation para naman Habaybay City iton Eastern Visayas Regional Athletic Association meet Evra Amit 2026. Kakulup adton nahi-report kanina ni Miss Micaela na Eastern Samar Division kakulup abot ngadto naman Baybay City. Dito hira nakabilit Baybay City National High School. So diin daw la maabot iton mga taga Borongan adton Borongan City Golden Sunrise Warriors. So ayan, thank you kana Sir Mel Kulungon hiton mga pictures. May dalawa tida video. So pray natin hirano para naman hiton safe nga pagbiyahe. Safe nga makaabot hira ngadto naman Habaybay City ngan sugad man magmalampuson iton ira partisipasyon iton Evra 2026 an aton Eastern Samar Division Borongan City Division ngan syempre nga tanan maging successful iton Evra Amit 2026. Alright, so naton balita tikang kan Ate Sok nagdarahat oras nga may danali kita 8 minutos na nalaog sa magalas 10. Ready na ba naton mga intern from ESO para naman hadton ira mga balita? Speaking of Eastern Samar State University, aton i-greeting a belated happy birthday Dr. Andres Pagatpatan Jr. Nagsalinurog ato niya birthday kakulup man adto na mga greetings nga kakulup gihapon adto na mga pictures nga aton nakita. Uy sige ini pagkarawat hinapa scholarship iton Technical Education and Skills Development Authority. Samtang nagaandam hira Ivan ngan Alexis
Sige, ato na basahon na ding pa scholarship alert kay first come first serve basis ini han Arteche National Agricultural School. Maupay nga aga nga da naman habungtuhan Arteche kay iton anas nangangarawat na hirahin mga enrollee ilarum hiton training for work scholarship program. Di ba kakulup aton pa scholarship aton banas nga na PTC. Di naman Arteche National Agricultural School ba damula ay daman iton ira mga abilabling qualifications, no? Early Childhood Care Development Services NC3 75 slots, may dalaman Domestic Work NC2 25, iton Events Management Services uy kaupayhin very in hiya, no? Iton mga magkaiba-ibang mga event. So kinahanglan iton hin event manager. Wow. Events Management Services NC3 50 slots. Di naman for mga hotel ngan para abroad. Housekeeping NC2 75 slots. May dalawa tinatawag conduct iton TNA leading to TM2 20 slots. Development Assessment Tools sa piratira kinahanglan. Development Assessment Tools 20, Horticulture NC3 25, Trainers Methodology Level 2 25 ngan Agricultural Production NC2 ba akadamo, may Agricultural Crops Production NC2 ngan NC3, Agro-Entrepreneurship NC2 kaupay damo iton agri-sector, no? Animal Production, Poultry Chicken ngan Swine, pati na Barangay Health Services NC2 may dinangayan hina, no? Barangay Health Services, Bookkeeping, Bread and Pastry, Massage Therapy, Organic Agriculture, Plumbing ngan adi indamain para abroad. Iton pagtaga welding, shielded metal arc welding NC2 tag 25 slot. Alright, so kadihaton adton iyo naman mga notisya. Oo, para naman ato na pasadahan adton mga balita ni Ra Ivan ngan sugad man Alexis Balotabot. Oras ka barangay nga 6 minutos pa sa magala sa Jess. Adina adton mga notisya nga nahikay ni Ra Ivan ngan Alexis. Balita lokal siyahan board member Ivardoni. Pinpili nga NYML National Legal Officer Visayas Chapter diig babalita ni Ivan Lavado. Rancho Pilipinas Report. Iginanunsyo ni Board Member Attorney Philip P.J. Ivardoni Jr. nga ginpili hiya como National Legal Officer para sa Visayas sa National Movement of Young Legislators o NMYL. Sumalaka na BM Ivardoni, dako nga dungog ini diri la para iya kundi para habug-us nga probinsya ng Eastern Samar. Nagpasalamat hiya suporta nga iya nakarawat nga nagpahayagahan iya andam nga pagserbisyo nga integridad, kabtek ng klaro nga tuyuanan. Andam ako magserbisyo nga may integridad, kompetensya ngan katuyuanan sa ringpan ni Ivardoni. Gintagan liwat niyan mensahe, hinpasasalamat ngan paghatagin himaya ha Diyos, tungod ha nasabing oportunidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. To God be the glory, pahayag ni BM Ivardoni. Tikang balita nga sinurat ni Mang Penelope Pomeda para sumatestehanon Ivan Lavado nagbabalita. Pagkadugangan nga notisya lokal, 7 milyones de pesos iga-alokar han LGU Borongan para iniha na partisipasyon han DepEd City Division Haivra at 2026 adi Alexis para haton notisya. Rancho Pilipinas Report. Maabot sobra 7 milyones de pesos ang ginhahangyo han Borongan City Division ha LGU Borongan para magpartisipar ha EBRA 2026. Ini ang ginpresentar didahan PIP Special Session han sangguniang panglungsod han syudad han Borongan. Nga pinangungunahan ni SP member Dr. Ana Katrina L. Anakta Sadak nga gindumara ha
ha session hall han Miyerkules, Pebrero 25, 2026. Hini nga sesyon ginaprobahan han konseho ang resolusyon nga nagahatag hin otoridad han LGU Borongan nga ginrepresentaran ni Acting City Mayor Emmanuel Tio Songko nga sumulod nga magpermahing kasabutan ha School Division of Borongan City nga girepresentaran ni School Division Superintendent Gorgonio G. Diaz Jr. hin pag-transfer og paggamit hit 2026 Special Education Fund kantidad nga 7.520 million para hit hulos nga pagsuporta nga pagsilitar hit kanan ni School Division pagparticipar ha Eastern Visayas Regional Athletic Association EBRA at Meet 2026. Pinaagi ang balita nga sinurat ni Ma'am Sok Averia, Alexis Balutabot nagbabalita. Nasyonal naman nga mga balita, aligasyon han 18 nga anay sundalo ha pagdulong hin minalimaleta nga salapi. Kinahanglan kasuhan anay antes aksyonan. Nasa ringaton DOJ. Ala daw ibalita Ivan Lavado. Radyo Pilipinas, report. Dapat formal na may isampa ang reklamo bago maaksyonan. Iniyan pahayag ang Department of Justice sa alegasyon hiunong ang 18 nga mga anay sundalo pagdulonghin mga maleta nga may adasulod nga kwarta. Sumala kan DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, waray pahira na karawat niya formal nga reklamo mahiunong hini. Hausa nga press conference kakulo pa ni ka 24 hang Pebrero, nagpadayag ki Attorney Levi Baligod, ano gaduhan na 18 nga former Marines nga damo ka beses nagdaraan mga anay sundalo hin mga maleta nga may adasulod nga kwarta nga nakantidad hin 805 billion pesos sa kubnaan para kan anay House Speaker Martin Romualdez. Igin presentar naman ang mga ladawan o pictures nga nagpapakita hin mga maleta nga ginamit kuno han pagdara ngadto ha mga mambabatas kundiin ginamit daw ang eroplano ni anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ginkumpirmar han 18 nga mga anay sundalo anauna nga aksyon ni anay Marine Orly Goteza nga nagdarahiyahin na kwarta kan anay House Speaker nga later Representative Martin Romualdez inti kang han kickback nga kinuha han mga flood control projects. Una na nga igin pahayag ni Goteza nga darahiyahan nga may darahiya nga maleta hinkwarta ka na Romualdez ngan kan anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Para sumatasihanon, Ivan Lavado nagbabalita. Kabarangay na aton oras, may na kita 1 minuto na nakalabay hala sa Jess. Samtang saga kita notisya kauluhan, sobra 6,000 katao nagtigaban na 40th anniversary na EDSA People Power Revolution dengan inihan na ikatulong trillion peso march. Igdetalye ini nga balita Alexis Balotabo. Radyo Pilipinas, report. Inabot ha sobra pa sa 6,000 individual ang nagtitirok kakulop ha pagreselebral hanik ka 40 anibersaryo han sa People Power Revolution ngan hanik ka tulong nga trilyon piso march. Ang mga partisipante nagtipon-tipon ha sa People Power Monument ngan sa Israel. Nahi-report nga may duha ka tawo nga nambato nga nagresulta him pag-aresto han Philippine National Police para protektahan ang kataluwasan han nga tanan nga na didtohan lugar. Para sumatistihanon, Alexis Balotawot nagbabalita. Agawa sa halangyaw naman nga mga notisya, pinakahilabang State of the Union Address gindumara ni US President Trump. Adian detalye, report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas, report. Gindumara ang pinakahilabang nga State of the Union Address kagabihang Pebrero 24 nga diin gintagan ni American President Donald Trump hinatensyonan iba-iba nga mga isyuhan nasod.
Ginti ka nga niya, an iya pagbati, hinpagdayaw han ekonomiya, kundiin sumalakan Trump, the economy is roaring like never before. Pasar naman han datos, 2.2% lang ni ginitaas ang ekonomiya, mas sabubo kumparahan dati. May unong naman han taripa, nagsiring hi Trump nga iya ginlalauman, nga an kita nga nakolekta tikanghan iya nagtitikada mo nga pankalibutan niya taripa inusa ka adlaw in magiging sakto na para masaliwnan han mga bayad han buwis han mga Amerikano. Ning pasalamatan gihap ni Trump ang mga immigration policies nga nagsarado ha sur nga border ngan paspas nga nagpa-deport han mga illegal o waray dokumento nga mga immigrants. Ida naman han healthcare, nagsiring hi Trump nga poprotektahan niya an Medicaid, usa nga programa nga nagahatag hin barato nga medisina. Halipot lang gin sabi ni Trump han foreign affairs sidahan iya pamulong. Siringhan na presidente nga an rason han pagtirok han US in military assets sa palibot ha Iran, darahan pagsiguro nga diri makakuha hin nuclear weapon an Tehran. Ginangko naman han Iran nga diri ini naghihimo hin nuclear bomb. Kakulupla an foreign minister han nasod in klaro nga nagsiring diri hira nagplaplano ha Tehran ha usa nga post ha X. Our fundamental convictions are crystal clear. Iran will under no circumstances ever develop a nuclear weapon. Ida naman ang polisiya halangyaw. Ginpapriorisar ni Trump han iya administrasyon nga mahibalik nga taluwas ang mga hostages ha Gaza. Iya daman gintagan hindoon nga diri maggegeraan Ukraine nga Russia samtang napuro ko hiya nga presidente. Kay iya ginhihimuan nga tanan nga iya abilidad para mapugnan ang samok ang duha nga nasod. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Samtang Australian Prime Minister Albanese na puwersa pagbaya hiyabalay tungod hin bomb threat. Ang detalye aton pamamatian tikang kan Alexis Balotabo. Radyo Pilipinas, report. Pinahikan ni Prime Minister Anthony Albanese tikanghan iya opisyal nga residensya katapos mamayadak tarhog nga bubumbahon ini an bomb threat in gisisiring tikanghan ira tawo nga kontrahan usa ka relihiyoso nga organisasyon nga diri tinutugutan uban hanasod China. Ini nga insidente nagresultahing kadagmitan nga paglikay para protektaran ang kataluwasan han Prime Minister og aktibo nga ginaimbestigahan han mga otoridad kung papaano ini mahinahitabo og hinuman ang responsable. Para sumatistihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. May na nakita ka barangay sa isa minutos na nagkalabay haalas sa Jess. So ibalik natin ni Alexis. May pagisumpay naman ha balita pag natakasag. Laban na, pinakasyahan ini nga dama tournament ha Daraga Albay. Bubuhaton ini ha Kagsawa Festival. Alright, so Alexis, sige daw i-balita ini. Radyo Pilipinas, report. Han Pebrero 25, 2026, gintikangan na ang kauna-unahan nga dama tournament ha Daraga Covered Court, Daraga Albay, dungan han selebrasyon han Kagsawa Festival. Pinangunahan han Daraga Dama Association ini nga pakontes nga may katuyuanan nga buhion nga haw anuyas nga dama nga ngantagan han oportunidad ang mga damador nga maipakita ang ira kalisto ngan talento ha dama. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Kabalitang showbiz naman. Uy, komedyante nga hibobay, nag-istorya, mahiunong han na-eksperyensya niya nga seashore. O, kay ano daw la, ano ba ito na sakit ni Bubay? Sige daw, Ivan, detalye ini. Ivan, sige. Kinumustahan entertainment media hibubay kahumanhan iya pag-collapse samtang nag-show ha Basundani Festival ha basunod Oriental Mindoro ni ika-19 Enero. Siringhan komedyante, okay naman, para lang siyang may high blood, ganon-ganon.
Igin-explain daman ni Bubay an absent seizure nga gindiagnose ta iya para hindi rin maaram an diagnosed seizure amo pahiyaan mga seizures nga ginaabatan mga bata nga ada edad niya 4 to 14 years old. Kundiin nahihimatay at bata nga may pagliliyahit or mata. Di na naman interview naglaksi pa nga ni Hibubay nga kuno kay daraan ito niya seizures ka ng bata man ano. An seizure kuno ay nalipong. Dara kayan hiniring ko ng seizure siguro iya nga rin ko no baby takay Bubay man sugad pa man Patilak sila. patilak sila po sugad pa man damo lagya pang pasasalamat ang komedyante nga duhan Ginoo nga nan iya mga labaw ha GMA han pagbulig ha iya para Showbiz Balita Ivan Lavado an iyo ka chika. So direk baliwara no iton nga Opo. klaseng sakit kay paano kung nahituman ito mamay tim ulo. Ulo, opo. Oo. So kinahanglan hinay-hinay ngan Hinay-hinay. siguro maupay kun maaram ito niya mga kagrupod nga may dangayan niya suga nga sakit. Para So diri man first time pala ano. So ikapera na hiya. anak pagkuan din siguro first time pala niya First kahit time? babaro pala niya ito niya Nga may da niya nga may suga niya dito suga nga po sakit. ito. Oo. Sige, pray ta na ladaman ano para hiton niya naman hingpit nga katambalan. So ayan ibalik natin hi Alexis kay may dapahi sports sa balita an Pilipinas nagpasikat ha Paris dive show. Ala daw kinadto ba hirahin adto na ato na mga pambato. Alexis Balutabot igdetalye. Rancho Pilipinas Report. Binida ang delegasyon han Pilipinas sa 2026 Paris Dive Show Salon de la Plonge Susmarine. Diin niging pakita han nasod ang mga world-class dive destination sugad han Tubataha Reefs Natural Park, Bohol, Anilao, Cebu, Puerto Galleria, Dumaguete, Ticao Island, ngan Southern Leyte. Haupat ka adlaw nga event nakatirok han sobra pa ha 80.15 million ang Pilipinas. Mas mataas hin 43% kumpara sa 56 million nga nakuha hanaag-agi nga tuig. Hini nga kalangpusan nagpakita nga dako ang interes han mga dayuhan nga magpasyada han mga dagat han Pilipinas. Para sumatistihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Talaga naman dami ito na aton ibibida no mga nga mga natural nga mga tourism sites. Opo. Bisa na la din ato na Eastern Samar. Gamit So ayaw na kita pahirayo libuta ta. An ato na kalugaringon ano nga mga mag-anyag, maghusay, mag-anyag nga mga tourism sites. Sige, may niyo ano ito yung lugar dito iton ibibida. mga beach Ando. po Oo, mga diba? beach dito mag-upay. Oo, ginkadto it one time hanton taga DOT nga nagkamay ada hirahin diving ano nga po oh, di ba na parang napipisil na kadto nga damitan na Miss Philippines Miss Earth. Miss Earth yung nakadto da mapoteran Miss oh, di Earth. ba? Oh, namar ka nahipon nakitahan na mapahan Pilipinas. Bisan just Darahan. kaso diba? nakadto da mata Yes. na una. So Ando Island di naman kanda Alexis. Matam malama masisir hindi dahil am lugar may dahan no naging kukunanan source pag-inom han tubig. Pag inom han tubig. Opo, malinaw hiya tapos Source. Parang source. Tapos Watershed. So Yes, di indapit. ida haaling arog. Kaso nga lang dire kasit nakukunan hit tourist. Harayo hiya kuya. Oh, di nata niyo LGU? Kuha na San Julian, ma'am. San Julian. Balikuan oo. po iti ma'am pamariguan iti at hit pamariguan hit barulas yaw. Sige. So dapat igistorya daman nga dahiton aton hinut Mayor Doris Staron. Staron para promotion ano labot lah ito niyo didaan ito niyo beach. Kuwan ma'am ha kamatukas dama. An iyo pa dati pa an iyo dida beach sa San Julian. Kuwan ma'am ini San Julian. Di ba? Ang mga Liliputan, bato, ma'am. liliputan. Ba? Hindi nga libot na si Alexis.
Limang ganda na para kada. Sige. Ayan, so promotion, i-promote natin ito natin mga kalugaringan nga mga igindadasig nga mga tourism destination. Alright, so sigin talaanay para naton Thursday edition nataramdan na suma testihanon hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Sugad man na nato na kabakyang tikang pakaninhan aga, Engineer Alquina Baldonido. Ngan syempre nato na mga intern from Eastern Samar State University. Ivan Lavado. Alexis Balotabot. O ginihi Ate Pena Pumida. Nangingimbitar kami para buwas. Yes, Friday na. Dalilit si Mana, Wara sa buta. Oo, wara ila sa buta. Di nila aton taramdan, suma testihanon. Yes, mapay nga aga. God bless po aton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Balita sa ilang saglit pero bigyan mo muna ako ng